Hallo meine Lieben, Assalamu alaikum. Ich sage euch heute eine Maske zu machen. Das ist so günstig und hilfreiche Maske gegen Pigmentation Flecken, Dark Circles und breiten die eure Haut, macht Haut tighten und macht die Poren zu. Und es hat eine große Anti-Aging Property in das. Das ist wieder mit Lotussamen, weil ich habe gestern euch gesagt, Lotussamen hat so viel Calcium, Protein, Eisen, aber vielleicht viele können das nicht trinken oder sagen vielleicht, das schmeckt nicht und das kann nicht trinken. Deswegen, ich habe so überlegt, ich zeige euch heute, wie könnt ihr eine so gute Maske mit Lotussamen machen. Das ist sehr, sehr gut und beim ersten Behandlung, beim ersten Mal, ihr fühlt hat wirklich Wirkung. Braucht ihr 10, 12 Stück von diese Samen, von Lotussamen und halbe Tasse Milch und das reinmachen und lassen sie für eine Stunde das wirken. Weil diese Lotussamen muss ein bisschen weicher werden und lassen wir eine Stunde. Und warten wir, weil das ist erstmal ein bisschen hart und deswegen wir brauchen, dass sie weich werden. Und ich habe erstmal selber das probiert und ich erzähle das weiter euch, weil ich sage immer die Sachen, was ich benutze selber, ich probiere selber und wenn es hilft, dann ich sage weiter. Und dann, wenn es ist nach einer Stunde, zerkleinern Sie, in Grinder geben Sie das und zerkleinern Sie, aber nicht ganze Milch reinmachen. Mit Löffel erstmal diese Samen in Grinder rein und 2, 3 Löffel extra mit Milch reinmachen. Und Restmilch, wenn es ist ein bisschen hart, wir benutzen, wenn nicht, dann diese Milch nicht wegschmeißen. Diese Milch könnt ihr trinken, das ist auch sehr, sehr gesund. Weil ich habe gesagt euch, diese Lotussamen sind sehr gut. Ja, jetzt unsere Maske ist bereit. Es ist wie eine Paste, nicht so flüssig, so ein bisschen dicke Paste. Halbe Löffel, eine Löffel, ich habe Zitronenwasser reingemacht. Und halbe oder eine Teelöffel nehmen Sie Honig. Ja, eine Teelöffel ich mache Honig rein und richtig mischen. Und wenn habt ihr noch Fragen, könnt ihr mir Fragen schreiben. Das bringt beim ersten Mal eure Gesicht, sieht so wie ein Puppengesicht aus. Weil das habe ich selber erstmal gemacht. Ich zeige euch. Wie könnt ihr das mit einem Pinsel oder mit Hand? Könnt ihr auf die Gesicht so ein bisschen dicke Schicht machen? Könnt ihr das auf Hals, Hände, Füße, überall das benutzen. Und dann 10, 15 Minuten lassen. Und was wir haben, diese Paste gemacht, diese Maske, das könnt ihr auch in den Kühlschrank eine Woche lassen, weil es ist zu viel. Das geht nicht einmal ganz. Oder wenn Sie benutzen für Hände oder Füße, vielleicht das reicht für einmal, aber könnt ihr erst einmal wochentlich so 2, 3 Mal benutzen. 15 Minuten lassen das. Weil das ist sehr gut. Wenn habt ihr Pigmentation Flecken, das geht weg. Wenn eure Poren nach 15 Minuten ein bisschen massieren und danach Gesicht Pigmentation Flecken oder Akne Zeichen hat geblieben, das könnt ihr auch, das geht auch alles weg. Das könnt ihr auch in Augenpartei benutzen, weil es ist 100% natürlich Sachen, es schädigt nicht. Schauen Sie mal beim ersten Mal. Ist so viel breiter die Haut, so glanzt die Haut, fühlt ihr wie eine Puppenhaut. So schön. Ich habe selber so gefühlt. Und beim ersten Behandlung seht ihr, dass Fine Lines, diese Falten, das gehen weg. Weil ich habe selber bei mir probiert. Das ist meine Stirn und das sieht wirklich super gut aus, weil die Falten zwischen meine Augen, diese Augenbrauen, das ist auch alles weg.
Und ich hoffe, das gefällt dir. Und wenn gefällt dir, bitte abonnieren und liken, weil dann ich weiß, das gefällt euch und dann mache ich weiter für euch für Acne oder ich mache viel noch mehr Videos. Ich danke euch und Tag noch. Tschüss. प्यारी बहनों जो कि उर्दू जानती हैं उन मैंने बताया है कि ये जो मास्क है ये बहुत ही अच्छा है, एंटी एजिंग है, आपके रिंकल्स को ख़त्म करता है, आपके जो पिगमेंटेशन फ्लैकन होते हैं उनको ख़त्म करता है, डार्क सर्कल ख़त्म करता है, आपके पौन को बंद करता है। अगर आपकी जिल्द जो है स्किन है वो ढीली पड़ गई है तो उसको टाइट करता है। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तरीका इसमें मैंने बता दिया है। फूल मखाने 10 से 12 पीस लेके उसको ग्राइंड कर लें। दूध में पहले 1 घंटा भिगो के रख दें, फिर उसको ग्राइंड कर लें और उसमें आपने 1 चम्मच नींबू का पानी डाल दिया है और आधा चम्मच जो है वो शहद मिला दी है और फिर उसको मिक्स करके 10 से 15 मिनट तक चेहरे पे लगा के और उसको फिर हल्के हाथों के साथ मल के तो उसके बाद आपने उसको धो लिया है। तो ये आप सब ज़रूर इस्तेमाल करें। ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि पहले मैंने ख़ुद इस्तेमाल किया और फिर मैं आप सबको बता रही हूँ। और 10 इस ज़ेर गोन स्टिक। और जिस को पसंद आए वो ज़रूर अबोनियन भी करें, सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक भी कर लें ताकि मैं और भी आपके लिए अच्छी अच्छी टिप्स लेके आऊँ। और अगर आप भी चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे प्रोग्राम बनाऊँ तो आप मुझे ज़रूर लिखें, क्योंकि प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए आप सबकी मदद की ज़रूरत है मुझे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ज़रूर लिखेंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।